ସେଇ ରସଗୋଲା ଯୋଉ ରସଗୋଲା ନିତିଦିନ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗରେ ଲାଗେ ଆଉ ସେଇ ରସଗୋଲା ଲଢେଇ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆମ ପାହାଡର ରସଗୋଲା ସେ ଲଢେଇଟାକୁ ଜିତି ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଜିଆଇ यही नहीं, अभी और सुनिए। ପ୍ରଚଳିତ କି ରଥଯାତ୍ରା ଯେବେଠୁ ରସଗୋଲା ସେବେଠୁ ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଏଠି ପାହାଡରେ ବି ପାଇବେ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବେନି କାରଣ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆନା ବିକି ସେ ବାବୁସାନ ବଡ ଖାନ ବାବୁସାନ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଏଇଟା ଭଲ ମିଠା ତ ଖାଇଲୁ ପଇସା ଦେବୁନି ଆମେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଇଠି ତିଆରି ଚାଲିବ ସେମିତି ତିଆରି ହେଲେ ଆଉ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛେନା ଗଜା ପାଇଁ ଏଇଟା ତିଆରି ହଉଛି ଏଇଟା 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 ତାର ସବୁ ଏଇଟା କଣ କରିବେ ଏଥିରେ ଆମେ କହିଦେବା ତ କାଙ୍ଗୁଲା ଇଏ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଙ୍ଗୁଲାରେ ଏଇଟା ସବୁ ଯାହା ପାଗ ସବୁ ଶିରାରେ ତେଲର ନୁହେଁ ନାଇଁ କି ତେଲ କିଛି ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରକୁ ବି ସପ୍ଲାଏ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଜାଗାରୁ दिल्ली रे भी प्रोग्राम पड़े 3 दिन। ଆଚ୍ଛା। So this is where our journey really starts. ଯାଇଥିଲୁ ଆମ କଲେଜ ଆଡ଼େ ୟୁଏନ୍ ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉଟାକି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି 25 କିଲୋମିଟର ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଯାଇଥିଲୁ କଲେଜ ଆଡ଼େ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭୋକ କଲା ତ ସୋମବାର ଥିଲା ତ କ'ଣ ଖାଇବୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗାଙ୍ଗୁରାମ ଥିଲା ଗାଙ୍ଗୁରାମରେ ଗଲୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ତ ଗୋଟେ ଦୋସା ଦୁଇଟା ଅର୍ଡର କଲୁ बसी खाइलु डोसा सेठी बहुत टेस्टी थिला ता बाद कहलु खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए तो रसगोल्ला आउ गुलाब जामु जेटा मगेलु तो सेटा खाइलु सेटा खाऊ खाऊ से छोटू को देखिलु जो छोटू से मीठा आम पई नहीं के आसला ताको देखिलु तो मो सांग कथा मन पड़िला जार नाम बिकी जार पहाड़ रे गोटे मीठा दुकान अछि महावीर मिष्टान भंडार नाम रे तो सेठी खाइलु मतलब रियल रसगोल्ला खाइबा देन आम आम जर्नी बैक कलु टुवर्ड्स पहाड़ तो पहाड़ आसलु पहाड़ मीठा दुकान रे पहुँचलु देखिलु और सेठी खाइलु आ बहुत किसी जाना मिलू आपन भी देखते वीडियो शेष कर अरे ये तो सांग कहते गरम अच्छी समझ रहे हो ना। हेलो भाई नमस्कार बर्तमान आम ये पहुंचु पहाड़ रे आ पहाड़ कौन फेमस कौन पूरा वर्ल्ड रे विख्यात आम कहवा से पहाड़ रसगोला ये हूँ से रसगोला जो रसगोला नितिदिन भगवान जगन्नाथ पाखे भोगरे लगे आई रसगोला जोटा किसी दिन तले जीआई टैग मिलता जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली जो वेस्ट बेंगल सागर आम लड़ाई चलता आम पहाड़ रसगोला से लड़ाईटा भी जीति जाइए तो आम जीआई टैग मिली जोटा ऑल वर्ल्ड रे फेमस जोटा आगुरी भी था तो आम कहवा कथा गोटे आम लोकाल गोटे कथा प्रचलित कि रथयात्रा जेबेठू रसगोला सेबेठू तो यहाँ आम रथयात्रा आम जगन्नाथ संस्कृति और आम रसगोला भर जो संपर्कटा से दर्शाऊ तो यहाँ भी आस पहुंची यहाँ मोर सांग दुकान आना हूँ बिकी ये मो स्कूल सांग स्कूल सांग ना महावीर मिष्टान भंडार आउ मोर पर्सनाली मुझे कहूँ आसे जाए सांग देखा रोड जाए रही जाए आ मिठा पिठा जहाँ हुए से दिए पैसा पत्र मोटे नहीं जोटा कि मतलब भारी बाधे से मतलब दुकान को मतलब आसिया इच्छा हुए मिठा देदेव खुआईदेव पैसा पत्र नबनी तो आज किसी कह आसन देखा आम रसगोला गरम गरम बाहर रसगोला गोटे 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 छोटे गोटे এইটা ବି ରସଗୋଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ଗାଡି ଚୋର ଏଇଟା ଖାଇକି କଣ ସେ ପଇସା ନବନି ବାଧ୍ୟ କଲେ ଅଲରେଡି ପେଟ ଭରି ଦେଇଛି ତା ବାଦ ବି କହୁଛି ତ ମନା କରିହବନି ତ ବହୁତ ଜୋର କାଟୁଛି ଧୂଆଁ ତ ଯୋଉ ରେଟରେ ବାହାରୁ ଦେଖୁଥିବେ କାଟୁଛି ବହୁତ ଜୋର ଏଇଟା ହଳ କଥା ଏଲଟା ଭିତରେ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ପୁରା ଯେମିତି ନୂଆ ଫ୍ଲେଭର ଗୋଟେ ଦିଆ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ଲେଭର ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ପୁର ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଏଠି ପାହାଡ଼ରେ ପାଇବେ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବେନି କାରଣ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ତାର ଶୈଳୀଟା ତା ଟେକ୍ନିକଟା ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ପାହାଡ଼ରେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପାଇବେ ଯୋଉଟା କି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହଉଛି এইটা আমার কণ্ঠস্থলী এইটা আমার রসগোলার এইটা জন্মস্থলী কহিলে চলি আসে প্রাচীন কাଳରେ এইটা ଗୋଟେ কৌଳିক ବୃତ୍ତି ନାଇଁ କି ଦିଦି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଳିକ ପଛରେ ଯୋଉ ଗାଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଗାଁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନ ଅଛି ମୋର ତ ଏଠି 3-4ଟା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ମିଠା ଦୋକାନ ଆଗରେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ଅଛି ଆଗରେ ବି ଅଛି ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ मजा आया और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। टेस्ट भी काटी पारबेनी मेन होची प्योरनेस आउ काफी बहुत जोरे अपन निश्चय हो आसतु आईटा को मन रखा आना बिकी ये बाबूसान बड़ा फैन बाबूसान अनुभव फैन अनुभव अनुभव भाई जान बहुत बड़ा फैन आज अनुभव तो दुकान में आस हाँ भाई आसंदा दुकान को अनुभव रेस्पेक्टेड अनुभव सार कारण ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सो वी नीड टू गिव रेस्पेक्ट टू हिम इज पोजीशन एटलीस्ट मीठा तो खाइलु पैसा दबू ना कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये? तो आप आसन बुलाते यहाँ हूँ पोड़ किलो हूँ 250 टका आई थिंक यहाँ हूँ भारी प्योर प्योर कौन पॉलिश यस पॉलिश तो मैं तो कुछ और ही समझ रहा था बढ़िया कथा कहली शुणु मुझे आगे फास्ट ब्रेक करी तो यहाँ हूँ रसगोल्ला आगे बिक्री हो गरम गरम देखिए मो हाथ पूरा तातीगला मुझे धरी पारे हाथ एत गरम था तो यहाँ हूँ फैक्ट्री ये तैयारी चलिए केमी तैयारी चला देखा तो यहाँ हूँ आंच यहाँ हूँ चुली आम कहीपर आठी तैयारी चलती यहाँ सब सीरा बोधे এটা মিঠা পড়িছে অলরেডি এটা সব রসগোল্লা না এটা কোন তৈরি এটা ছন্না গদা র ছন্না গদা এটা র কই পারবে এটা জস্ট লেট মি ট্রাই তো এগুলা সব সিরা গুড়া ফুটুছি আচ্ছা আচ্ছা এগুলা সব ছন্না গজা পাই এটা তৈরি হইছে এটা এটা আপনি নালি কেন পড়িব बहुत समय सिझिला पर नाली अच्छा এটা बहुत समय सिझिला पर এটা নালি পড়িব কিছু মিশা হয়নি কিছু নাই आम नॉर्मल जो आम भाई किसी लोग न जानी अच्छा यहाँ हूँ बहुत समय यहाँ आंचर बसीगला कलरटा यहाँ हूँ छेना छेना गजा जो स्टीम छेना गजा जोटा आम पहाड़ विशेषत्व यहाँ कौन खाली आम ओडिशा आम इंडिया यहाँ गर्व आनी यहाँ जीओ टैग मिलवाला जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सो ही इज ओनर ही इज माय फ्रेंड बिक्की आज ऑल नो तो इपटे कौन चलती बिक्कीटा मुझे कह छेनापोड़ बना अच्छा तो यहाँ आसतु यहाँ तो यहाँ देखो यहाँ जो छेनापोड़ आम जो बाहर देखिए जो स्टीम पोड़ जो देखिए जो 250 टका केजी यहाँ ये बना एमती बना जाए भाई खाली छेना तो छेना आगे जिन अच्छा 20 ग्राम सुजी चीनी जो नॉर्मली ये पाग ना कि बांधिक रखिए ना छेनाटा हट जाए बोधे से तो यहाँ हूँ तैयारी चलती देखो यहाँ तार सब यहाँ कौन बोधे ट्रे A few moments ago. हाँ तो ये देखी पड़े यहाँ आमर छेना को पाग पाग बना हो कौन तू कह टेक्निकल वर्ड टा कह पाग सुजी आमर गुजराती पड़ी पाग कराई छेना गजा तैयारी हम छेना गजा तैयारी हाँ आप जो भर देखिले आम तो यहाँ तार फास्ट स्टेज छेना जो कपड़ा खोला है आप देखिए गाड़ी लोक बोईक नि तो आनी ये दिखती छेना वाला बेपारी मैंने जो मैंने कौन छेना तो आसला पर खोला है यूनो मसाज कला वाला कहीपर पाग बना हो गुजराती जहाँ फ्लेवर में जहाँ मिसा हम देन कुछ समय रखा हो रखा ये करके पका हो तो यहाँ हूँ तैयारी चलती देखो यहाँ तार सब यहाँ कौन बोधे ट्रे आम कहीदेवा तो कांगुला ये छोट छोट कांगुला कांगुला यहाँ सब जहाँ पाग हो जहाँ सेमती रखाला उठे शाल पत्र शाल पत्र तले दि जाऊँ पोड़ यहाँ आंचर केमती चुली चुली निआ तले थी भर थुआई अच्छा तो जानी पारे केमती होते यहाँ केमती हो यहाँ जो गांगुलार जो छेना पशिला जहाँ पाग हो जहाँ जमी आप जानते नर्माली मुझे कहीदेवी तले आमर अंगार निआ जलुव जो जापे तार थुआईगला ऑटोमेटिक धीरे 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 से सका तो ना कि सका तो आप देखुए यहाँ जो एपेटाइट बढ़ेला भाया आम स्वाद बढ़ेला भाया भोक बढ़ेला भाया गोटे कलर पाई तार आम कहीपर गोटे ब्राउन रेड कलर आप किणिक आराम से 250 टकर खाई पारे अच्छा तेल मीठा जाए ना मीठा पार्सल
ତେଲ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ସିରାରେ। ସବୁ ଶିରାରେ ତେଲର ନୁହେଁ ନାଇଁ କି ତେଲ କିଛି ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ଶିରା ସେଠି ଟିଣ ଗୁଡା ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆମର ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ସପ୍ଲାଏ ନାହିଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ସପ୍ଲାଏ ହଉଛି ଏଠୁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ଜୁନାଗଡ଼ ଯାଉଛି, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଯାଉଛି, ରାଉରକେଲା ଯାଉଛି। ରାଉରକେଲା ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ଜାଣିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଉଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଉରକେଲା ହେଇଗଲା ଜୁନାଗଡ଼ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ହେଇଗଲା ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଆମେ ଦୂରାନ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡା ଯୋଉଟା ଏଠୁ ରପ୍ତାନୀ ହଉଛି ସେଠି ପାହାଳ ମିଠା ହିସାବରେ ସେଠି ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଆମ ପାହାଳ କେତେ ଆଗକୁ ବଢିଗଲାଣି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କଣ ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାରକୁ ବି ସପ୍ଲାଏ ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରକୁ ବି ସପ୍ଲାଏ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଜାଗାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଡେ 3 ଦିନ। ଆଚ୍ଛା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର କଣ କଣ ସବୁ ସ୍କିମ୍ କରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଉପରେ ଦଉଛି। କ୍ଲଷ୍ଟର ଉପରେ ରିହାତି ନାଇଁ କ୍ଲଷ୍ଟରଟା କଣ କହିଲେ କ୍ଲଷ୍ଟରଟା ଆମର ମାନେ ଲୋକ ଯେମିତି ମାନେ ସବୁ ବେପାରୀ ମାନେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ସବୁ ତାର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଇଏ କରି ଆମେ କହିପାରିବୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ପଛରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି ତା ବାଦ ଜିନିଷ କହିଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ଯାହା ଉପକରଣ ଦରକାର ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିହାତି ଆଉ ସବସିଡି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଉଛି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ଦେଖିଏ ଆମେ ଏବେ କନକ୍ଲୁଡ କରିବା ଆମେ ଆମ ବ୍ଲଗ ମିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ଆୱାର ପାହାଳ ରସଗୋଲା ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝିରେ ପଡ଼ିବ ନଖରା ଛକରୁ ଜଷ୍ଟ ଆଗରେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।